bagnag sa Pilipinas at yung dagiti kang runan adamag dito'y PTV Cordillera. Nabigbig man ng tiirisan Baguio City a high risk iti dengue fever kalpasan tina ipatumpal ang mosquito larvae study iti lugar. Agpalpalagi pa iti City Health Services Office kadagiti barangay iti syudad ti Baguio ang mga ipatumpal iti naerteng kan agresibong aksyon kontra iti dengue. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapizar. Maibilbilang manan a high-risk area iti dengue fever ti barangay Irisan no sa dino na i-record ti panagado ti larvae ti dengue-carrying mosquito kalpasan ti naangay nga entomological mosquito survey ti Environmental Health and Sanitation Division ti City Health Services Office. Gapo iti daytoy, pinaertengan manan ti barangay Irisan dagiti addang tapno maliklikan ti panagado ti kaso ti nasao a sakit iti lugar da. Monthly na meeting ng purok leader, mga tao natin sa barangay para talagang isolusyonan natin yung mga dinggi natin sa barangay. Kaya clean up drive, operation taob sa mga residente. Kaya talagang yun ang pinupukusan namin sa barangay. Sigun iti City Health Services Office, agserserbikas balaag ti resulta ti survey tapno paertengan dagiti barangay ti anti-dengue measures dagitoy. Numan nabayagan ang mapalpalagipan dagiti komunidad ang mangipatungpal ti clean up drives kasapulan tatta ti agresibong aksyon tapno saan ang umato ti kaso ti dengue. Kabayatan na, agtultuloy dagiti monitoring kan aksyon ti opisina kontra iti dengue manipod pay iti Enero iti agdama atawan. May basarmet iti datos manipod iti opisina, nabababa ti kaso ti dengue manipod Enero aging Abril ita atawan, nga addaan ti sangagasot o patapulo kat maysa, no idilig iti nasurok talo gasot iti pada a panahon idinapan atawan. We cannot just say na 141 cases lang, but we really have to look at our adult mosquito where they are breeding now. So niikot po ang ating mga health workers para tingnan po mga breeding places na to. At even after the rains, no, sinasabihan na po ng ating mga barangay officials ang mga residente na maglinis po around their homes. Agpalpalagip met ti lokal a gobyerno ti syudad ti Baguio ang makikaykay sa dagiti barangay iti addang dagiti masaknan nga opisina tapno malapdan ti panagwaras ken panagadumanan ti kaso ti dengue. Nire-remind uli natin yung ating mga preventive measures dito. Unang-una, kailangan itaob na naman natin. Kaya nire-remind natin yung ating mga residente, mga barangays na kung pwede sana gumalaw lahat. Lahat dapat tayo gumalaw at inspekin. Hindi kakayanin lang ng local government yan. Malaksid met iti Irisan, maipasidong matlaeng ti kapada a mosquito larval study dagiti daduma pay a barangay akaraman iti top 10 a dengue risk areas tapno maipatungpal dagiti kasapulan nga addang. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Kabayatan na mauawis dagiti micro, small and medium enterprises, entrepreneurs, startups kan stakeholders iti Baguio kan Baguio City ang maghipasat iti 2026 MSME Innovation Summit into May 29 aging May 30 iti may sa pagadalan iti Baguio City. Panggap ti summit ang mapabilag dagiti MSME babaan kadagiti learning sessions, networking opportunities kan business collaboration no sa dino dagiti entrepreneur ket mabalin ang makikonektar kadagiti potential a kasosyo, suppliers, logistic providers, kan market platforms iti negosyo. Malaksid kadagita may sa government servicing and support assistance area ti silulukat ang mga komodar kadagiti amin at tumabuno. Ang mangisuro kadagiti MSME a direkta ang makastrek kan makipasat kadagiti programa kan serbisyo manipod iti nagduduma ahensya kan institusyon. May suro dito dagiti technology kan artificial intelligence enabled MSME innovation, social impact startups, circular economy, digital transformation, smart productivity, kan intellectual property protection. Ti summit ket manamnam mga agserbi a plataporma para iti inobasyon, panagtitinulong kan panagduras ti enterprise dito syudad ti Baguio. Dagiti kang runan adamdamag dito PTV Cordillera i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya siya ni Audrey Villana na yung Bagnaldaw.